आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक आज हूँ बड़ दिन 25 डिसेम्बर यीशुंकर जन्म दिन। आज जमी आमर माने राम जन्म होते माने सेमती अवतारी पुरुष हिसाब से यीशु जन्म होती ख्रीष्ट धर्म रे प्रभु यीशु जन्म होती। आम समस्ते स्वागत जनइबा कारण से होचंती जड़े अतिथि देव भव गुरुदेव भव तेणु करी से जड़े ज्ञानात्मक लोक हिसाब से व्यक्ति हिसाब से जन्मग्रहण करते विश्व आज तांकर ख्रीस्टियन धर्मर व्यक्ति माने निश्चय सब पूजन करेंगे पूजा करेंगे आनंद उत्सव पालन करेंगे। आमे माने सहयोग करवा दरकार कारण भगवान तो कहारी नुहति भगवान होचनी सर्वविद्यमान होचंती भगवान। तेणु आमर जगतर नाथ जगन्नाथ से होचंती विश्वर भगवान विश्वर बड़ देवता आउ सब सब से माने चका चका नयन रे सब देखुचंती। से राम जन्म हुंतु भीम जन्म हुंतु यीशु जन्म हुंतु बा अल्लाह जन्म हुंतु जे भी हुंतु समस्त को देखुचंती से चका चका नयन रे। किंतु आज देखंतु ओडिशा रे मध्य रहुतबा ख्रीस्टियन भाई माने आज निश्चय भौणी माने माँ माने झील माने पुओ माने समस्ते आज उत्साहर सह पालन करिवे तांकर बड़ दिनर पर्व। यह मध्य आम माने भारत पई गोटे भल जिनस किसी खराब जिनस नुह कारण भारत मध्य सनातन धर्म से सब धर्म को सम्मान दिए। भारतर धर्म हिसाब रे क्या सी छोट बड़ देखेनि अल्लाह हुंतु यीशु हुंतु माने से बाइबल हो बा रामायण हो महाभारत हो कि से माने आपणकर जेकोसी धर्मर ग्रंथ को जेकोसी धर्मर देवता को आमर सनातन धर्म बहु सम्मानित करे। आपण मैंने या आगुरी जानी थे किंतु गोटे जिनिस से जितेबले आपण मानक मोर गोटे छोट अभिनंदन आज भी माने आपण मानक मु अभिनंदन जनाऊँ। आपणकर जो ख्रीस्टियन भाई माने भौणी माने माँ माने समस्त को मु अभिनंदन जनाऊँ। मो यूट्यूब माध्यम प्रभुजी क्रिएशन मोर यूट्यूब आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे न करेंगे यह हूँ आपण मानकर विचार। प्रभु जीशु ना जब गोटे माने लाइक कर दियंती ताले मु आपण मानकर खुशी हेबी आपणकर अतिथि हिसाब से रही। तेरे गोटे जिनिस कहारी धर्म उपरे कई आखिठार मारंतु नहीं ये सनातन धर्मर कथा। कारण देखंतु आपण माने एठी ख्रीष्ट धर्म पालन करंतु मुस्लिम धर्म पालन करंतु जैन धर्म पालन करंतु सनातन धर्म को सम्मान देकी सब पालन करंतु सेटा गोटे प्रथम कथा। कारण आपण माने जानिथिबे आपणकर घर रहिले प्रथम व्यक्ति हेले बापा आउ माँ। तांकु जब सम्मान न देकी आपण माने घरे बड़ बड़ सब काम करंती ना तार मूल्य रहे नाही। तेणु आपण माने आज मध्य जगन्नाथ को दर्शन करंतु किसी असुविधा नहीं। कौन अच्छी जगन्नाथ को दर्शन करेंगे जगन्नाथ को मुंडिया मारे ना आज्ञा। किंतु देखो आउ गोटे कथा क्या प्रलोभन देखी क्या लोभनीय करे कि कहार धर्म उपरे आपण कुठारघात करंतु नहीं। सबु धर्मर विशेषर लोक मान कहुँ कारण ये हूँ सनातन धर्म हिंदू शास्त्र हिंदू धर्म। तेणु या आपण मैंने कुठारघात करंतु नहीं कहीं तार कारण हूँ यार होती आराध्य देवता होती सत्य त्रेतया द्वापर कली चारि जुगर मुख्य देवता बसिचंती जगतर नाथ जगन्नाथ श्रीमंदिर रे श्रीक्षेत्र रे। तेणु देखंतु से श्रीक्षेत्र माने सबु क्षेत्र को से देखुचंती जेते बाट तांकर नयनर लेंस अच्छी ना जाऊँगी सबू से से विश्वर बड़ देवता विश्वर बड़ ठाकुर आ विश्वर बड़ रथ तांकर हुए। एबे आपण जानिथिबे ख्रीस्टियन माने एबे केते दिन तले इस्कन धर्मर लोक माने कहउतले से जो रथ करिए बोली दिथर एड़ा सब कौन एटा आखिठार जिनस नुह कि एड़ा सब माने समाज विरोधी जिनस नुह कि आपण मानकु माने हिंदू धर्मर व्यक्ति माने सनातन धर्मर व्यक्ति माने बहु सम्मान देबे। केमिति देबे आपण माने जेबे आपणकर सम्मान को बंचेई कि ए भारत माटी रे जेबे आपण माने रहिचंती कि जन्मग्रहण करिसंती कि जेबे भारतर आपण अतिथि
ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଧର୍ମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଧର୍ମକୁ ଆଣିକି ଏଠି ପାଳନ କରିବେ ବା ୟାକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲ ଜିନିଷ। କାରଣ କାହାକୁ ପଇସା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବେ, କାହାକୁ କହିବେ ତୁମକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଘର କରିଦେବୁ, ତୁମର ଇଏ କରିଦେବୁ, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହାକୁ କହିବେ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, 10 ଲକ୍ଷ ଦେବୁ, ଆପଣ ମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସ। କାହାକୁ କହିବେ ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ତୁମେ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେଶ। ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯାଇକି ଯେବେ ମୁଁ ପଶିକି କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସହ୍ୟ କରିବେ? ସେମିତି ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ। ଆପଣମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଯିଏ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, 30 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେ ମୁସଲିମ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନା? ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ସେମିତି ଭାବନ୍ତେ ନା, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଧର୍ମ, ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ୟାଠୁ ଆଉ ସହନଶୀଳତା ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଆସିବେ, ପାଖରେ ବସିବେ, କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇବେ, ତାପରେ ଗଳା କାଟିବା, ଗଳା ଦାବିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇସବୁ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ନୈବ୍ୟ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦ୍ୟ ମୁଚ୍ୟନ୍ତ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍। ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ମାଟିରେ ଲୋଟେ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମରିଲେ ତୁଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସବୁ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା, ମସଜିଦ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆମେରିକା, ସେମିତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭିଟୋ ପାୱାର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାୱାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ପାୱାର ଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ଜଗତେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଗାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଗାଉନୁ? ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲା ତେରେ ନାମ ସବକୋ ସନ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମତି, ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାରି ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାରି ଧର୍ମ ଉପରେ କୁଠାରଘାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମର ଭାରତୀୟ, ଆପଣ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭାରତୀୟ, ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ମାଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ଖୁସି, ଲହରୀ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କରିଲେ ଦେଖିବେ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ଆଉ କାହାରି ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଖିଠାର ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ? ତେଣୁ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ। ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମୀର ଲୋକମାନେ, ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ଶାନ୍ତ। ଆଉ ଅତି ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଥରିଏ ଅଭଦ୍ର ହେଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। କାରଣ ହାତୀ ପାଗଳା ହେଲେ ସେ ଗୁଳିରେ ମରିଯିବ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ମାରିବା ଥୟ ଭାଙ୍ଗିବା ଥୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିମିଶିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା, ଧରାକୁ ଆଣିବା। ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧରାରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ରହିବେ। ହଉ, ରହିଲି। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
प्रभु जीशुंकर आगमन शुभमय हो। ख्रीस्टियान भाई माने भौणी माने माँ माने समस्त को मु निवेदन करुछि समस्ते आज बहु खुशी रे बहु आनंदर सहकारे प्रभु जीशुंकर जन्मदिन पालन करंतु एवं आपण माने पालन करने संगे संगे आपण मानक पाखरे थिबा जो व्यक्ति मानक सहित आपणकर संपर्क अच्छी भल मंद जीवा आसवा भल मंद व्यवहार अच्छी तेणु से आपण माने खुशी करांतु। यह हूँ बंधुत्वर बेपार। तेणु यही बंधुत्व भितर जब आमर देश में आम चलवा ना ताले आम देश बहुत आगे जीव। आमको कौन सी देश मध्य ये जो भारत वर्ष रे 30 देश माने एते देश अच्छी 140 ना 170 देश अच्छी कई किछि आमर किछि उखाड़ी पारिबेनी। तेणु आसंतु आज जीशुंकर जन्मदिन रे समस्ते मिलीमिशि प्रभु जीशुंकर गुणगान करिबा। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जीशुदेव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जीशुदेव। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे दया करिके मैं आपको सब निवेदन करुच्ची। आप देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सर्वधर्मर पाई मुझे कही आज सका। जय जगन्नाथ।